हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर वीडियो और आमे सब गेटअप बनासु सब वीडियो मु चप्पल लगते बूट लगते ई चप्पल अरे भी बूट हमसे एटा गोडा एटा गिफ्ट बॉक्स धरि को जोता हमने डायरीटा देखो लागु ने दान केटा अनि बिया छे माने फुटफुटा और डाबल बेट मा आरी जना का जीवा रेडी छे आपाची घोड़ा रखा रेडी अछि चलो जी माय बे Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibanda, Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibu. मंदिर खूब दूर में अच्छे और आम चली रास्ता ने बता दे हलवा बलुआ बिदा दे बलुआ बिदा हलवा बलुआ बिदा दे ये बता इतनी क्यों तुम खूबसूरत हो कि सबको हैरत हो दुनिया में सचमुच ही रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लड़की कोई जनता के देखु आम गमनागमन पथरे आम ब्रेक नहीं जाइचु आर बारे सुसु ब्रेक नहीं जाइचु खूब गुड़ा रिजन थिला बाकी गुटे रिजन आम थे बार है एंटा सुसु ई मुतु छे इतार का आम लेट हुआ छी इतार का छे जनता लोग गोटे भोजी होछे आम ए भोजी करी करी टोपी बना आगे नहीं सही भोजी हम पत्र सर ना किलो बजे कि मन पत्र लगा जनता के तमन देखि पारदेबो ड्राइवर पाके आमे पूछी जाइछु ड्राइवर पाके पूछी जाइको बाइक लगाउछु बाइक लगाला परे बाइक लगाइसन भित्र एंट्री This person called like a असुर वाले से अंदर पसंद है बेटा देखो तो 1 2 3 4 5 5 एकला खाइछे सब पर मीठा भी एकला खाइछे सब एकला खाइछे मिट्टी एटा गोटा लाका चंदा के तमन देखि पारदेबो आसी हम बेटा सुटा करछु चाटी देले नाही मने আর এটা হচ্ছে সে কোনিহারির ভাই এটা থেকে পাথন করে রাখা বাকলা গুটকা খাও ये हमारा फ्रेंड जो कि बीड़ी पीता है बेकार কথা গজব লাগা এই পিলাকে দেখো তো এই পিলাকে মুখ দেখা ওসে মুখ দেখা ইয়ার মুখ দেখা ওসে মুখ দেখা এটা মানস নন্দা के राती बेला इगलो को एशिया काना माने पुरु लैपटॉप बोर्ड धर करे बरबरता সেই লাগে তো সুই করি এটা এলো কারণ তো দিই আইলো কনি গেছে ড্রয়িং মানে কোনে ছিলা কাকা কি আরে কইছে তালে আইলো মানস নিগে দে ড্রয়িং কোনে ছিলা এদের কাজি লোক কোনে করে দিকে সে ধলা কলর মিটছে কাজে ধলা কলর মিটছে সে জানি কইছে যেই থিরা সেই লোক হলদিয়া কলর মিটছে বাকি ধলা কলর মিটছে কাজে মিটছে ধলা কলর কোনু কানা ভাবি ধলা কলর মিটছে কিছু করে লোকে বাগারে এই লোক ধলা কলর মিটছে এই পাখি তো হয় বাকি তো এই সব খা यार খা মোটা বড় ভিড় দেখি তোরা সব কি ভিতর দিবি শুনো তো আজি এনে খানা পানা চালিছি जानी दे लागी रे मको जिंदा लागो लागुछे
भाग दे आसिफ हेलो गाइस एक्चुअली बेला आमार भुजी भुजा सब सरी गला आरो टिके इलाका मन डगरे बोलछु एक्चुअली इलाका नहीं डगरे बार करे बोलछु ई जगह पुलिस काम होने আর एक्चुअली ब्लॉग एंडिंग करवा टाइम ही गला ना আর অরুণ খুব থাকি গলা তো ড্রাইভ আমাকে করবা পড়বা আর এন্ডিং দেউছ তো উড়া মুই থাকি গলি তো এটা ওটা মু কହୁছে লাইক সবস্ক্রাইব আর কমেন্ট করদব জয় হিন্দ জয় ভারত।